अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ऐवान असम्बली में साबिक़ा हुकूमत BRS के दौर में की गई बदउनवानियों पर पावर प्लांट प्रेजेंटेशन पेश किया जाएगा। बरसर इक़्तिदार कांग्रेस हुकूमत का फैसला। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी दिल्ली रवाना हुए, मरकजी कायदीन से करेंगे मुलाकात। रियासत की सियासी सूरत हाल और कांग्रेस के 6 जमानतों के अलावा MLC नशिस्तों पर किया जाएगा तबादले ख्याल। प्रजावानी प्रोग्राम के तहत सैकड़ों अफराद प्रजा दरबार से रुजू हुए, मुख्तलिफ मसाइल को मुतल्लिका वज़रा के सामने पेश किया गया। मजलिस अरकान असम्बली के मुतल्लिका हल्कों में पैदल दौरे जारी, अवामी मसाइल की यकसोई के लिए इजलास का भी इनेकाद अमल में लाया गया। संतोष नगर पुलिस स्टेशन हदूद में 36 साला शख्स का कत्ल कर दिया गया, पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। तीसरी तेलंगाना असम्बली के पहले सेशन का दोबारा 20 दिसंबर को सुबह 10 बजे से आगाज़ होगा, जिसमें इस बात का इम्कान है कि बरसर इक़्तिदार कांग्रेस हुकूमत की जानिब से साबिक़ा BRS हुकूमत के 9 साला दौर इक़्तिदार में होने वाली बेकायदगियों पर पावर प्लांट प्रेजेंटेशन पेश किया जाएगा। ताहम दूसरी जानिब BRS रुकन असम्बली हरीश राव ने एक मकतूब स्पीकर G प्रसाद कुमार के हवाले करते हुए उनसे ख्वाहिश की कि वो ऐवान में BRS के कामयाब 9 साला दौर इक़्तिदार पर मुबनी पावर प्लांट प्रेजेंटेशन पेश करने का उन्हें मौका फराहम करें। वाज़ेह है कि पहले सेशन में अरकान असम्बली की हलफ बर्दारी, गवर्नर का खुतबा और खुतबे पर मुबाहिस के बाद मज़ीद 2 दिन इजलास जारी रहेगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी मंगल के रोज़ चंद घंटों के लिए दिल्ली रवाना हुए, जहां पर वो सदर ऑल इंडिया कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक़ा सदर ऑल इंडिया कांग्रेस सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा AICC सेक्रेटरी वीनू गोपाल से मुलाकात करते हुए काबीना में तोसी, 5 MLC की नशिस्तों पर कायदीन का तकर्रुर और नामजद ओहदों की फहरिस्त की मंजूरी के अलावा मज़ीद 4 गारंटी में से मज़ीद 2 गारंटियों पर जारिया माह से अमलावरी और रियासत के मालिया मौक़ूफ़ पर तबादले ख्याल करते हुए ये वाज़ेह करेंगे कि रियासत में ख़वातीन को मुफ्त बस सफ़र की सहूलत से ख़वातीन काफ़ी खुश और मुतमईन हैं। रियासती वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने सेक्रेटरीट में अपने चैम्बर में जूनियर डॉक्टर्स को तलब करते हुए उनसे उनके मसाइल दरियाफ्त किए और उनसे अपील की कि वो हफ्ते के रोज़ से शुरू की जाने वाली हड़ताल से दस्तबरदारी इख्तियार करें, क्योंकि उनके मसाइल की जल्द ही यकसोई की जाएगी। जूनियर डॉक्टर्स ने वज़ीर सेहत को इस बात से वाकिफ़ करवाया कि उन्हें कई माह से स्टिफेंड की रकम अदा नहीं की गई। उनके स्टिफेंड को फौरी तौर पर जारी करते हुए उनके दीगर मसाइल की भी यकसोई करने के इक़दामात किए जाएं। कांग्रेस हुकूमत बरसर इक़्तिदार आने के बाद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने प्रजा दरबार में हर मंगल और जुमे को प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाते हुए आवाम के मसाइल पर मुबनी दरख्वास्तें वसूल कर रहे हैं। इस सिलसिले में आज सैकड़ों अफराद ने प्रजा दरबार वाक़ बेगमपेट पहुँचते हुए अपने अपने मसाइल वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर और दीगर वज़रा के हवाले किए, जिसमें ग्रुप 4 के उम्मीदवारों ने फौरी तौर पर नताइज जारी करने का मुतालबा किया, जबकि असातिज़ा ने DSC का इनेकाद अमल में लाने के अलावा एग्रीगोल्ड के मुलाजमीन ने अपने मसाइल से मुताल्लिक़ और ज़्यादातर अफराद ने अराजियात के मसले को पेश किया। प्रजावानी प्रोग्राम की वजह से बेगमपेट, पंजागुट्टे के अतराफ़ व अकनाफ में ट्राफिक का मसला दरपेश रहा।
سابق رکن اسمبلی بی جے پی رگھونندن نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی پر شدید تنقید کی اور الزام عائد کیا کہ وہ سابق حکومت کی بدعنوانیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے میڈیگڈہ کی ناقص تعمیر کی ذمہ داری L&T پر عائد کر رہے ہیں۔ رگھونندن نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ کالیشورم آبپاشی پروجیکٹ میں کی جانے والی کروڑوں روپیوں کی بدعنوانیوں کی تحقیقات CBI کے ذریعے کروائے، جس طرح ریونت ریڈی نے صدر TPCC کی حیثیت سے عوام سے وعدہ کیا تھا۔ నాలాంటి వాళ్ళం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేసినామంటే రేవంత్ రెడ్డి గారు ఒక ఉత్తరం రాస్తారు భారత ప్రభుత్వానికి, భారత ప్రధానమంత్రి గారికి, ఇన్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ తెలంగాణ 1,00,000 కోట్ల అవినీతి జరిగిందని ఆరోపణలు చేసినటువంటి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు మీద CBI విచారణ జరుపుమని ఒక సింగిల్ పేజ్ ఉత్తరం రాయడం లోపల, 4 లైన్ల ఉత్తరం రాయడం లోపల రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఉన్నటువంటి ఇబ్బంది ఏంటి, కలుగుతున్నటువంటి అవస్థ ఏంటి అనేది ఇలా తెలంగాణ సమాజం అడుగుతుంది. నీకెందుకు డౌట్ వచ్చింది రఘునందన్ అని మీరు అంటుండొచ్చు. ఎందుకు డౌట్ వచ్చిందంటే గత వారం రోజులుగా పేపర్లలో, టీవీలలో చర్చనంతా ఒక మేడిగడ్డ వరకే కన్ఫైన్ చేసేటువంటి కుట్ర జరుగుతుంది. మేడిగడ్డ కుంగింది మేడిగడ్డ కాబట్టి FIR ఏం చేస్తారు, TPCC ఉపాధ్యక్షుల వారు పోయి మేడిగడ్డ మీదనే FIR రిజిస్టర్ చేపిస్తారు. దాని మీదనే کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں جاری ترقیاتی کاموں کو جلد از جلد تکمیل کرنے کے سلسلے میں مصروف ہیں۔ اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی حلقہ ملک پیٹ احمد بلالہ نے اعظم پورہ ڈویژن کے علاقے چنچل گڑھے میں جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا اور عہدیداروں کو ہدایت بھی دی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ نمائندہ کارپوریٹر SM ابرار کے علاوہ واٹر ورکس اور GHMC کے عہدیداروں اور سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں ترقیاتی کاموں کی تکمیل کے لیے اقدامات میں مصروف ہیں۔ اس سلسلے کے تحت حلقہ اسمبلی بہادر پورے کے رکن اسمبلی محمد مبین نے GHMC عہدیداروں کے ہمراہ فلک نما ڈویژن کے علاقے جات محبوب کالونی، اسٹار کالونی اور اطراف و اکناف کے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں کے سلسلے میں معائنہ کیا۔ مذکورہ ترقیاتی کاموں میں NP2 پائپ لائن کی تنصیب جملہ لاگتی 35 لاکھ اور باکس ٹرین کے تعمیری کام لاگتی 2 کروڑ روپے شامل ہیں۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ متعلقہ نمائندہ کارپوریٹر موتی لال نائک کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ رکن اسمبلی حلقہ چار مینار میر ذوالفقار علی نے برقی، بلدی اور آب رسانی کے علاوہ دیگر عہدیداروں کے ساتھ دارالسلام میں ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس میں زیر التوا کاموں کی پیش رفت کے سلسلے میں عہدیداروں سے تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ منظورہ کاموں کے جلد آغاز کے لیے بھی عہدیداروں کو توجہ دلائی گئی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن اسمبلی میر ذوالفقار علی نے کہا کہ عہدیداروں پر زور دیا گیا ہے کہ جلد سے جلد زیر التوا کاموں کو مکمل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی مسائل کی بروقت یکسوئی کو یقینی بنایا جائے گا۔ اس موقع پر ارکان کونسل ریاض الحسن آفندی، مرزا احمد بیگ انچارج حلقہ چار مینار محسن بلالہ کے علاوہ مجلس کے کارپوریٹرز مصطفیٰ علی مظفر، علمدار والا جاہی اور نسرین سلطانہ کے علاوہ سہیل محمود قادری بھی موجود تھے۔ حلقہ اسمبلی بہادر پورے کے مجلسی رکن اسمبلی محمد مبین نے دودھ بولی ڈویژن کے علاقے جات چندولال بارادری، ابو الحسنات کالونی اور اس کے اطراف و اکناف کے علاقوں کا پیدل دورہ کرتے ہوئے وہاں تعطل شدہ ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا
ان کے ہمراہ مجلسی کارپوریٹر دودھ بولی ڈویژن محمد سلیم کے علاوہ GHMC محکمہ برقی اور واٹر ورکس کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ محمد مبین نے عہدیداروں کو کاموں کی جلد از جلد تکمیل کے سلسلے میں ضروری ہدایات بھی دی۔ واضح رہے کہ مجلسی اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں ترقیاتی کاموں کی تکمیل کے لیے اقدامات میں مصروف ہیں اور اس سلسلے کے تحت ہی یہ پیدل دورے جاری ہیں۔ وکاس اسکول واقع سنتوش نگر IAS سدن میں 36 سالہ ایک شخص پر حملہ کرتے ہوئے اس کا قتل کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق محمد طارق علی قادری عرف بابو خان پر تقریباً 7 افراد نے منصوبہ بند انداز میں حملہ کرتے ہوئے ڈھیر کر دیا اور مقام واردات پر ہی وہ دم توڑ گئے۔ اطلاع ملتے ہی IAS سدن پولیس مقام واقع پر پہنچی اور نعش کو بغرض پوسٹ مارٹم دواخانہ منتقل کیا گیا اور اس سلسلے میں کیس بھی درج کیا گیا، جبکہ CCTV فوٹیج حاصل کرنے کے بعد تحقیقات کا آغاز کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق مقتول ماروتی نعیم نامی روڈسٹر کے قتل میں ملوث تھا اور یہ قتل بدلے کی ایک واردات کا سلسلہ بھی ہو سکتا ہے، تاہم پولیس مختلف زاویوں سے تحقیقات میں مصروف ہے۔ چنتل میٹ سلیمان نگر میں آٹوز کو آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ عینی شاہدین کے مطابق 2 تا 3 آٹوز میں نامعلوم افراد کی جانب سے آگ لگائی گئی۔ اس واقعے کے پس پردہ وجوہات کا فوری طور پر علم نہ ہو سکا۔ اطلاع ملتے ہی عطاپور پولیس مقام واقع پر پہنچی اور اس سلسلے میں کیس درج کرتے ہوئے ضابطے کی کارروائی انجام دی گئی۔ محمد خواجہ اور شیخ مظہر کے آٹوز کو اس واقعے میں شدید نقصان پہنچا، جبکہ پولیس اس پورے معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ کانگریس اقلیتی قائدین کے ایک وفد نے کانگریس ہیڈ کوارٹر گاندھی بھون پہنچ کر اسمبلی انتخابات میں شاندار کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔ اقلیتی قائدین نے حیدر علی خان کی قیادت میں اقلیتی قائد SK افضل الدین سے ملاقات کی اور ان کو تہنیت بھی پیش کی۔ اس موقع پر ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے مہمان کے طور پر شرکت کی اور ان کی گل پوشی بھی کی گئی۔ اس وفد میں مجتبیٰ آبیدی، سید عمر، محمد سعید کے علاوہ ڈاکٹر مختار احمد فردین و دیگر بھی موجود تھے۔ ناظرین، روی نیوز کی دیگر اہم خبروں پر ایک نظر۔
अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद के लीडर्स का दिल्ली में इजलास हो रहा है और ये इजलास एक ऐसे वक्त हो रहा है जब पार्लियामेंट में 120 से ज़ायद अपोजिशन के अरकान को मुअत्तल किया जा चुका है, जबकि आज भी पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपोजिशन का एहतजाज जारी था। ज़राए के मुताबिक इंडिया इत्तेहाद के आज के इजलास में 2024 के लोकसभा इंतखाबात की हिकमत अमली, नशिस्तों की तकसीम और दूसरे उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास में सोनिया गांधी, शरद पवार, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, आदित्य ठाकरे, MK स्टालिन, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, मल्लिकार्जुन खड़गे, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, बाएं बाजू के सीनियर लीडर्स और दूसरे इत्तेहादी जमातों के लीडर्स भी शिरकत कर रहे हैं। लोकसभा से आज मजीद 49 अरकान को माबकी सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। दोपहर 12:30 बजे के बाद कार्रवाई जब दोबारा शुरू हुई तब डिप्टी स्पीकर राजेंद्र अग्रवाल ने मुअत्तल किए जाने वाले अरकान के नाम पढ़े। मुअत्तल अरकान में डिम्पल यादव, फारूक अली, कार्ति चिदम्बरम, तानिश अली, राजीव रंजन, सिंथल कुमार, सुप्रिया सोले, संतोष कुमार, नवनीत बट्टू, गणेश यादव और दीगर शामिल थे। इस मौके पर पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि हमने इस बात से इत्तेफाक किया था कि ऐवान में प्ले कार्ड्स और तख्तियाँ नहीं लेकर आएंगे, लेकिन अवामी नुमाइंदों की तौहीन करते हुए उनकी तस्वीर वाले पोस्टर्स लगाए गए। उन्होंने कहा कि अगर अरकान का बर्ताव ऐसा रहा तो दोबारा जीत कर इस ऐवान में नहीं आएंगे। बाद में अर्जुन राम मेघवाल ने अरकान की मुअत्तली की करारदाद पेश की, जिसे निदाई वोट से मंजूरी दी गई और ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी की गई। लोकसभा से आज फिर अपोजिशन अरकान की मुअत्तली को लेकर अपोजिशन लीडर ने शदीद बरहमी का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर भी इंतशार फैलाया जा रहा है। बीजेपी को मुल्क की जमहूरियत पर कोई भरोसा नहीं रहा। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने कहा कि जमहूरियत को मुअत्तल किया गया है। श्रोमणी अकाली दल के हरसिमरत कौर बादल ने भी कहा कि पूरे अपोजिशन को निकाल कर बाहर फेंक दिया गया और एक नई मिसाल कायम की जा रही है। डिम्पल यादव ने भी कहा कि इस तरह अरकान की मुअत्तली जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है। कांग्रेस के शशि थरूर ने भी अरकान की मुअत्तली के फैसले की मजम्मत की। दानिश अली ने भी कहा कि जब ऐवान में गाली दी जाती है तो इस ऐवान का भी खार मुतासिर नहीं होता, लेकिन ऐवान की सलामती को लेकर बात की जाती है तो इससे ऐवान का भी खार मुतासिर होने की बात कही जा रही है। TMC के रुकने पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी आज अपोजिशन के एहतजाज के दौरान राज्यसभा के सदर नशीन की मुबैना नकल करते हुए भी नजर आए। राहुल गांधी भी इसका लुत्फ लेते हुए देखे गए। सदर नशीन राज्यसभा जगदीप धनखड़ ने पार्लियामेंट के बाहर TMC के रुकन की तरफ से उनकी नकल और मजाक को तौहीन करार दिया है। जज्बाती अंदाज में जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, लेकिन मेरे बारे में जो कुछ किया गया वो बायस अफसोस है। सुबह और दोपहर कार्रवाई में खलल के बाद लोकसभा में NCP दिल्ली क़वानीन ख़ुसूसी गुंजाइश दूसरे तरमीमी बिल 2023 को मंजूरी दी गई। अपोजिशन के अरकान की मुअत्तली के बाद 3 बजे के बाद कार्रवाई जारी रही। SP सरबराह अखिलेश यादव ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से अपोजिशन अरकान के माबकी सेशन के लिए मुअत्तली की मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अपोजिशन से ये पूछना चाहिए कि जब वो पार्लियामेंट को जमहूरियत का मंदिर कहती हैं तो फिर क्या मंदिर में इस तरह की कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि अगर BJP दोबारा इख्तियार में आती है तो बाबा साहब अम्बेडकर के दस्तूर को ख़त्म कर देगी।
تمل ناڈو میں جاری شدید بارش کے دوران بچاؤ اور راحت کاری کے کام جنگی خطوط پر جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست کے کئی اضلاع بارش سے شدید متاثر ہوئے۔ انڈین ایئر فورس کے ہیلی کاپٹرز نے کئی متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا ہے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پھنسے ہوئے 4 مسافرین بشمول ایک حاملہ خاتون 1.5 سال کی بچی کو ایئر فورس کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے نکال کر محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ ایوان اسمبلی میں سابقہ حکومت BRS کے دور میں کی گئی بدعنوانیوں پر پاور پلانٹ پریزنٹیشن پیش کیا جائے گا، برسر اقتدار کانگریس حکومت کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی دہلی روانہ ہوئے، مرکزی قائدین سے کریں گے ملاقات۔ ریاست کی سیاسی صورتحال اور کانگریس کے 6 ضمانتوں کے علاوہ MLC نشستوں پر کیا جائے گا تبادلہ خیال۔ پرجاوانی پروگرام کے تحت سینکڑوں افراد پرجا دربار سے رجوع ہوئے، مختلف مسائل کو متعلقہ وزراء کے سامنے پیش کیا گیا۔ مجلس اراکین اسمبلی کے متعلقہ حلقوں میں پیدل دورے جاری، عوامی مسائل کی یکسوئی کے لیے اجلاس کا بھی انعقاد عمل میں لایا گیا۔ ناظرین، روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔